15 का नोट आ रहा है, लेकिन वो पेमेंट आपको प्रधान नगर मिलेगा। हाँ, मैं इधर हूँ नहीं ना, मैं तो यहाँ आया हूँ आसाम। मार्केट स्कूल नहीं है उसके सामने वाली गली में। वो अपना पार्टी का घर है, अपना घर ही समझो। आ रहा है, नोट दे रहा हूँ मैं। ফুল ফুলিলে গহৰা ডালতে মই নাজান গহৰা ডালতে বিহু লৈ আহিলো তোমাৰ মৰমতে মই নাজান তোমাৰ মৰমতে মুখৰ মুনি চিকনি দেখা তোমাৰ লাহনি ঐ হাতে মেলি মেলি নাচানো হানি হানি তোমাৰে মৰমে পগলা কৰিলে মই নাজানো বলিয়া ঐ কৰি
ও গরাম করিলে
ছোৱালী ভিতৰত তুমিহে ধুনীয়া পগলা ঐ কৈছিলা মোকে বেৰালো উঠি গ'লে নিদিওঁতো সমনীয়াই থাকিব ধন্যবাদ।